60 বছর লিপ্তম থামানি সিংহ 2009 পাহাড়পুর পূর্বদুলু মানে হইতে আরব রামবাবু পারাব বেশ কুবাই সংগ্রামা বাই যত চৌধুরী থবাই খেক থুইয়ে খেয়াছিনি আরব অসমানজ এনকে রিয়া অসমানজ রিয়া মুখে রায় কালীচরণ খে কাজকে সঙ্গে চুং সর্বব্রুর খুশি খেং লাইয়ে চিনি হা মই তাই লাই পূজা বলি খেলাইয়ে যত উত্তর প দক্ষিণ প তৈমানি গুমতি দিনি মুড়ি হিম তৈসমা হিম দেরগাং ময়ল হিম ধর্মনগর হিম পা সমস্ত তুই মিজোরানি হাসানি পে তপাই চুং আর ব্রু পূজা খেলাই ফুনি ঝিয়া কেয়া পত্রে ওইনাই ন রায় হিংক্রই আর পু অসমান যাবাই কালীচরণ ব্রাং রায় কাজকো 27 জন উপাধিক তৈয়ে কেহা উন্ত পুহু চুং সংগ্রামাই প ফেলাইয়া দেশ কই প ফেলাইয়া আবাবেনি পর 5 বছর পর 5 বছরকে চিনি যে সিনাইরাও নুনাইরাও লেখা পড়ানোর উপযুক্ত জ্ঞান বুদ্ধিজীবীরাও 5 বছরকে গণতন্ত্র মিলেরিয়ে চুংবন চেস খেলাই ফিনাই পাকতালার নাই বা নতুনবার ব্রুন অফিসে চেস খেমাই হিয়ে সিদ্ধান্ত খেয়ামনি পিছিয়ে আরও নইখে 14 চুমাসরে পারাবছি পুনরায় আমবাসা আজামাই ব কালীচরণ অসমানজন পুনরায় চুংব্রান রায় কাজ কহিরি হা আর পুনি সময় বিফ দুর্ভাগ্য বর্তমান বিনি বি থইথা হাঁকে সৌক্ষ যারা খ্রিস্টান যারা বি তংয়ে অপর বি করি খাওয়া হিংকে চুয়াবন দেশনি হোগ্রারি মাইয়া হিয়ে সংবাক সমসিনি সিদ্ধান্ত খেতে আম ব্রু জাতি লেবা খেতো আর হিয়ে নতুনবার বুনো দেশনি ব্রু থয়ে বি রিপিয়ে সংসার খেপিয়ে নৌ রিপিয়ে বংন চং 14 ফর আই রিহা কাসকো 14 সে নৌ রিপিয়ে ব 18 পর্যন্ত বাইকে 5 বছর 10 বছর পূর্ণ হা ও 10 বছর পূর্ণ বা বিরিফ অচলুয়া আবার বিহীন উচি আকারসে চিনি কাজকো বর্তমান হানি বাগরা রাজাকে বুথি খাওয়া আঙ্গে চুং 18 মার্চ মাসে 24-25 কে সারা ত্রিপুরা মিজোরাম হাসামনি পেতন রিংখ্লাই লাইয়ে পূর্ব দুলুমাওয়া চুং ঔচিক কমিটি হল আর চিনি হানি বা হগ্রা জাতিনি হগ্রা হেতুই ফাংখেলে ফুকে রাইফ রাইনি লগে চাপিয়াং তনে প নিমন্ত্র খেম ভাইয়া কাজকো তো থইথা আঙ্গে চুং তাও বর্তমান বকে রাই বকে কাজকাও কৃপাজরিয়া কে কাজকাও দিবারানি আঙ্কে বলে রাই আর ও নিউ খেমি আবাবিনি সময় কে ফ রিয়াং ও কাজকাও রাই হেত্রি আলাদা দল ও ক্রই বন সমাজপতি হিয়ে চুংর রাজমাতান্তি ভাইয়ে রাজমাতা স্বীকৃতি দিয়ে বন নাংনি ব্রু জাতিনি কেহা জাতিনি হোগ্রা আচার আচরণ বিচার নিয়ম নীতি সমস্ত করব চুং ফার্স্টে মাইখ্লুংলে করব 18 চুং করব মাইখ্লুং ফুফ কে ফার প সংগ্রামানি ফরাইক্রই 20 কুনি ফরাইক্রই যত দল চুং আর ও সাপতা খেলাইয়ে দেশ ও চুং কালেকশন খেলাই জাতিনো খাংমা খাংসা খাইয়ে চিনি আর কি হদাইগ্রি লক্ষ্মী পূজা খেমি ইয়ে আর ও চুং ফার্স্টে চিনলাম বব্রাং চুং যত 27 জন উপারি 12-5 মে মল সৈরেন্দ মেস কারেন্দ ও মল সৈরেন্দ নি মেস কারেন্দ নি চুং পাঞ্জি হামথৌ হিয়ে কাবরে ওচি চুং পূজা খেকে আর ফুফ চুং যত দফানো যত জাতিনো যত পাঞ্জিনো ফাইসরা দি তাকরো হিয়ে সারা ত্রিপুরা নো চুং বেরাই রেইयो केवा फाया के चुं 12-5 हांथों हिए चिले 5 ले होग्रा थाले मल सै मेस कारेन दो बब्रा से तो 27 জন আমা उपाधिक उपस्थित हो आरोनी पर्व आरफुफ के फर राइहिंक्रोय के कास्टमारी ल चुं दरकार अब सत्तकारी कौ बुनो सानाय
संवचिनी कास्टमारी ल चले या ओले आइनजीबी लेख्रै राज आमालले चिने राजतन्त्रले जों पुरापुरी चुद्रिनो अधिकारी यस राजनि शासन बायदि दंफायो एंखे चिं राजा ख्रै खाबा गणतन्त्रआव जों मायथाइ दरकार कास्टमारी ल जुनो रिनिउथो हिये जों मायथाइ दरकार अब 18 चिनो जों स्नालाय म बेस को जों चिं ताखौ सरमैराव अब बेस को हियस कां फास्टे जों जतस बेस को खेलायो आर केब्राव सरि हा लाई थानाय 18 एडिसि থেকে 5 कुनिफ्राय म अब कुएकता बुलबाय चिनी समाजपति राव न समाज बाय मिलेयाखौ आचार बाय मिलेयाखौ विचार बाय मिलेयाखौ तमुं बाय मिलेया चामुं बाय मिलेया हिया जों खादे न चिनी ब्रु जातिनि के समाज न थिके तैनि हाके पुरापुरी क्रिस्टियान उमाया যারা খ্রিস্টান ধর্ম তো না হিংকে আবার সমাজপতি মাইয়া যারা খ্রিস্টান ও সমাজপতি হোগ্রাংকে চৈত দেবতার দর্শন মাংনাই আর হিংয়ে চো আবদিন মা আচার বিচার নিয়ম নীতি তাংচাম সৌনমনি হুবা খেম হাবা খেমন চিপা সম্পূর্ণ কথইনাই ম কাইলাই ম নিনি ও কাউ সুংলাই ম কইনা ফেররি ম চিনিখা হাইও হিও আবার সম্পূর্ণ ন চিনি আচার বে মিলিয়ান গুণ जों के ऑब्जेक्शन रे राज्य सरकार स्टकियो के जों आबनो तैफा एंगे राज्य सरकार 2 नम्बर जों फेररि हा ओ कास्टमारी ल न आबनो फेररि के जों नाइलाय बुक्ते जागा पुक्ते पृष्ठा सुदाराम जागाव चिनि चाया काइलेमन होइते चाया बा श्राद्ध खेमनि थुइनेमन होइते चाया बा पूर्ण विवाह होते चाया ना दागाइतिनी दंडकारी दे चाया नाइले हा केलिंकारी दे चाया नाइले खून हामला नीति दे चाया आकेनि होग्रा जाग्रा चुक चुक संवाक सं चरा चरित्रनि आचार न जों स्प्लंनि नाम ये आबनो जों नाये दंहा नाये सैलेहा ताखु पंचनानि आंनि अपरिहा शिवरानि आं या अपरिहा रचिनि ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर बिमलनि आंनो जों फ्रुनि हिसालेहा इनका आरोन एमसीओ जुलाई लाइनाय जुलाई 10-11 वो मिनिस्टार प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम आईनी सेमिनार खेफो आं फफायो ओ राय दङ होले चौधरी दङ मयल चौधरी दङ ब्रानि जे प्रोग्राम न जों अयनाय न कारण बाय जों आरो हक्सि तुया आबो मिथिनो सामिल किया जों सापुट खेसन नामिया बाय जों बाइकले फेरथा जाय होक आबो कुनो अन्नाय कया কয়েকটা জায়গাতে পুনর্বার সংশোধন খেয়ানা হিয়া মিনিস্টার কাউ সামব খানা হা বিধায়ক চিনি প্রেম কুমার বুনফ খাকসা মুরিয়া হাকসা তফ সাও বুংকাও সামব খানা হা চিনি আচার বিচার চান চিরা চরিত্র নিয়ম কান্দন তাস্কমাদি হিয়ে হিয়াম এনকে আরো কয়েকটা চিনি বুদ্ধিজীবী না জ্ঞান নার লেখা পড়া নার ব্রণ খুলুঙ্কাবকে সাও লেখা মাইফ সমাসিয়াকে लेखा माइफो आचार सियाके हाबसु हाखना दंनायराव जोंनि तांसाने मा बुकाब्रु कलम सियारले ता फसत्तता नरम दङ ओ सत्तता न पूर्ण खेमे आंखे उया अभिशाप जाना हिये जों राय हि बर्तमान फाइने हानो जों राय हि कसिरने येतु न थाओ आरफो कोनो दुखी विषया आबाबिनि परगता जों जे खनाम त्रे दलहा संग्रामा सिनि ताखु सरमय आता खनाराम बुनो आं खाकसा मुरि से काउ सावो हाया नाइमिया जे नाइमिया पूर्वे संग्रामाव जों जत्त सेचिनि ब्रुनि संग्रामा हामाइलेने हिंके ब्रु फकेहा गरिया हदा गरियानि समाज गरिया फुजा नियम तो ये चिनि हदा ताखु रां तंबा जोंफो संग्रामानि के हा रेजिस्टार खिये हा दे माइनो हिये हिलाय मबाय आरफो जों रायफोख्रै संग्रामानि कास्टमारी लनि फक खन ब्रा आबन उलित फकेसाया कास कहिफो सया चुद्रिहिफो सया ब्रा जों जतासे साइज खेव परिवार 100 के खिए जों आंदोलन देखौहा चिनि राजबारि परिवार ब्रु सरकार बाय जे मुख्यमंत्री तनरे बाय सम्पूर्ण ब्रान आला आलोचना खे जों माइ हाइखना हा माइम आरो जों कोनो किछु फल खेमेको आरंभ आबाबिनि मिसिया बुना जों सिचा ब्रुनि इनसां तये ब्रुनो आचार नष्ट ताखेदि ब्रुनि चरा चरित्रनो
গোলমাতা খেদি নং খ্রিস্টান তংখে যদি ন খ্রিস্টাননি আচার নু পালন খেদুং থো আর সাংসারি হিংখে চলে হিন্দু ধর্ময়া जों ब वाथ क्षत्रिय दम नायराव वाथ फुजा हियो कलैफ मरसंफ काइपिफ देबुनमाफ चिनि वाथ तुइनायराव जों खादेना बनि संस्थान गिफाय ममी ता जों खहा संग्रमा फुजा असमानजन जियाला थां शेयार फु बिनो क्लास ची राइन बिस्काउ खेते ओके ता चिनि राइ संफाय फुले ममी नाव न होग्राबा जाति न होग्राबा खेदि हिरियाव फे पूर्वे आलादा संस्थान যদি খেমে তো শিখে আর ফু জাগাও ফ রাইনি নখলাও তাখেদি নিন মনুষ্যনি খেতেদি যে রাইনি নখলাও খলা বলি সম্পূর্ণ খেসে তাই ইন্টিও বর্তমান বিস্তাও তো আর পূজা উপস্থিত নাই রাও ইনকা এ আরংবা ইয়াংখে যে সংগ্রামানি তাখুর ন জুংলে বলে জাতিলে এনজুয়ে উংফ দেবা উংফ দুইটা দল খেয়ে রাই কাজ কপ মাংনি মেন মা ব কখনো আয়ো ক্রয় সংবিধান প ক্রয় আকে আকে ছমাক সপ বনিয়ম ক্রয় একে সংগ্রামানে রাই সমি শিখে সংগ্রামানে কাজ কস আমি সমাজপতি তুমি শিখে পূর্বে থাঙ্গিয়া চং 2018 চিনি 24-25 চং নব্রাও মাই তুই চং বেরায়ে বনিস কাং 22 চং এলাসু খেতাফু আর সিহিয়ে ছাপাকিবা जों संलाय आं खामु ए आरोमी बके रायुं तने हम खादिमिया कासकाउ तने हम खादिमिया कासकाउनि दायित्व तने हम खादिमिया जेमन 27 जना उपाधिक हरियाना आबम खादिमिया जों ब जाति की हावो दुइटा दल के सिनि बबुर जेकुनो गवर्नमेन्ट बनो ठीक खेरिमाया ए आरोमया आं जे तिनि प्रेस मिगो वापति कौन साया आं ताकू कमल न सियो नफनो इनके जे जागाव इउटुब फां बुनो पान हानानि बकाव आं सामो वाइसो एनायदि नुप ट्राइबेल बा इनके उसकाव के जिनि वर्तमान विधायक एमएलए बो रामपद जमात्यानो से कास्टमारी लया फारि संग्रमानि थ खनाराम सो इनके नों या फाइफ नों गवर्नमेंट चुनो आई पास खेरी दिग्री फ आईनी बीएस को खेने ताकू आईनी संग्रामा खेने ताकू समाजपति रक थंगे नांब चावदे चायरे चिनी समाजनि आचार नियम विचार चामुं नुमुन हइते काइमुं चुमुं बरन पुसा सम्पूर्ण थैकमा निनि तांसाम सिरि सितिनि नियम न उहा दे हिए नाये रिलेकेबा गवर्नमेंट फ कहा से पास के वन ले आरमित मामी दुई तीन ता क्रिया आइन ले बसे आवेदन जे कुनो क्या क्यों लाइदे लेखा क्रुं जाति न तोइदे बुद्धि जीविनां ताकुनो तोइदे 12-5 मान हिसे चिंता खेदी हिए आं तिनि राव सिनि राय परिषद दल तोये ता बर्तमान रजत दल न तंपायो बीएस कुनि आइन ताकुरो फतंगो बीएस कु चुफ खेफाइने न बीएस कुनि सम्मेलन के आरो तैसारो जा पूरा पूरी ब्रु सम्मेलन के दायित्व लाफाइने आउनो ए आरोमे ताखाव समाज मा तमी बुयसुं साहिए आं ब 12-5 न तासमादि जाति के मो थाहां लाइस्ति जाति के थाहा के खाबा हां लाइदि खाक चामो खाइयो म खासामो माइया होइते दैर्य सैर्य सम्पूर्ण लेखा पढ़ानो उपयुक्त ज्ञान न नानो खुलुकाबके साये